Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Agyaman tayo iti daytoy nga bigat. And last Tuesday I have talked about Mardukyo. Okay, it's such a very encouraging in our part to know that God really sometimes delays His blessings and His rewards to us, but at the end nakita tayo nga ni Mardukyo kakabsat ket binendisyonan iti Apo wenno ginungunaan iti Apo. Ket may nga banag nga kayat ko kakabsat nga i-share manen iti daytoy nga bigat that in delays don't be afraid, just believe. Kadagiti delays ni God maparnuay kuma kadagiti puso tayo ti saan nga panagbuteng. Ngem ket di agbalin tayo kuma lata amamati ken Apo Diyos. So today I am asking you to join me and let us read the Word of God in Mark. Iti Marcos iti kapitulo 5. Iti versikulo 21 aging gana iti 43. Ngem kayat ko laeng nga ibasa dagiti sumagmamano apaset na daytoy kakabsat paset iti nasantuan nga surat kakabsat. Again, our text this morning is in Mark chapter 5 verses 21 to 43. Kayat ko lang man nga ibasa anyang iti verse 36. Ayan. Kunana ditoy, saan ngayon kaskaso ni Jesus timbagada ken ni Jairo? Kinunana ket di ken kuana di kaagdanag papigsaem ket di ti pamatim. Iti verse 35 kunana, madama pa lang agsasaw ni Jesus, iti dumteng dagiti naggapo iti balay ni Jairo, natayen ni anak mo. Imbagada ken ni Jairo, apay aringgurem paylaeng ni maestro. Nga may isang abanag timbaga ni Apay Jesus kakabsat iti daytoy nga paset ti nasantuan nga surat, iti kinunada nga natayen ti anak ni Jairo, kuna ni Apay Jesus anya di kaagdanag papigsaem ket di ti pamating. So in delays, don't be afraid, just believe. In Mark chapter 5 in verses 21 and 24, makita tayo ditoy nga imay ni Jairo ken ni Apo Jesus asking Jesus to heal her daughter, her dying daughter actually. And we can see here that in verse 24, ito yung muna na nga paset ditoy kunana, kimuyog ni Jesus ken kuana, nakikuyog met nakadado at tao nga agdidinnuron iti likmot na. So makita tayo ito'y anya that idinapan kakabsat ni Jairo ken ni Apo Jesus tapnon i-request na nga mapannaagasan iti anak na. Our assurance is that kunana napan ni Apo Jesus kakabsat nakikuyog ken ni Jairo going to his daughter. But on their way going to his daughter, here comes a woman who's been bleeding for 12 years. And their way going, kaabsat ka dito yung anak ni Jairo, nakita tayong adda iti encounter ni Apo Jesus nga sangapulo ket dua nga tawenen nga agpadpadara. Ket nakita tayo ditoy nga daytoy nga ande ko na kon daytoy nga agpadpadara iti sangapulo ket dua nga tawen kakabsat. Ket di pa kaistoryaan lang nga no kumalaeng masagid ko kunana ti kagay wenno ti bado kunana ni Apo Jesus maagasan na. And I have talked this one time. I don't remember, but it was last month that I have shared about this woman who's been bleeding for 12 years. Ket nakita tayo kapsat nga inikan ni Apo Jesus iti oras daytoy nga babae. I would like you to see the scenario here that matmatayon ti anak ni Jairo
here comes the story of the woman who is bleeding for 12 years. Ket nag-stop over ni Apo Jesus. Ayan, daytoy nga babae. Apay nga nga enough kumalatan. Nya? Enough kumalatan nga naagasan nun. Daytoy nga babae. Kasaan ko man nga nagsarsad deng exam. Nga makita tayo ito'y kakabsatan niya. Nga nagsardeng daytoy nga Jesus. Tapnon iti kastaket maki-conversation kadaytoy nga gundaway asking who is that person nga nang sagid ken kuana ta nariknan na nga nagsayasay iti pannakabalin na. And I believe in my heart that in the part of Jairus kasang may isang interruption, delay kakabsat para kani hairo gapot tamat matayen iti anak na. Sadly, anya that in his delay going to Jairus' daughter, we see here iti pasat tinasantuan nga surat nga natayen iti anak ni Jairo. It's in chapter 5 verses 35 to 43. So makita tayo dito anya nga latayon. Kaputan na bayak pailang ni Apo Jesus ejay nga nagitungtong-tong kada ito nga sa nga pulo ket dua atawenen nga agpadpadara. So sad to know nga adan tinapan nang ipadamag kakabsat kada Jairo nga natayen kakabsat iti anak daytoy nga pangulo iti soldado. But Jesus didn't listen to them. Instead, kunana, in verses 35 and 36, as I have read, itatay kakabsat, instead nga denggan ni Apo Jesus iti ibagbaga dagitoy nga napan lang ipadamag anatayen ti anak ni Jairo, anya ti kunana, don't be afraid, just believe. Kunana kakabsat ni Apo Jesus ken ni Jairo. Jesus had been delayed, yeah, on the way to Jairus' home. I can't imagine the pain that gripped Jairus' heart. Hangko ma-imagine kakabsat niya, dijay rikna nga dijay rikna kakabsat nga nang gobernar iti biag ni Jairo, iti mangeg na kakabsat the sad news that her daughter was gone. It was in this moment that Jairus had to make the decision to believe whether he is going to believe Christ or is going to left. Anya because kuna dangarken kuna apay pailaeng kunana ngaring gurem ni maestro. Awalan ti maaramid na. Apay pailang ngaring gurem ni Jesus. Awalan ti maaramid na. Gaputan na tayon ti anak mo kuna dagitoy nga napan nang ipadamag kakabsat ken ni Jairo. So it was in a crossroad para ken ni Jairo kakabsat whether he is going to believe Christ, that Christ can do something in her situation, or he gonna left ket mapanon ken ni anak na gapot taawanen iti kayang aramiden ni Apo Jesus iti panagkunana. But would he stop anya or leave his walk with the healer? Agsardengatan ti panakipagnana gapot awanen siguro he might feel the loss of hope anya. He had seen that he had the power over the sicknesses. Nakita mo't kakabsat ni Jairo that Christ has the power over sicknesses. That's why nga in his own eyes, nakita na no kasano nga inagasan ni Apo Jesus, dahil sa nga pulo ket dua atawenen nga agpadpadara. So amuna anyang that Christ has the power to heal over sicknesses. So makita tayo ito'y, I believe that he crossed this man or this woman who bled for 12 years, tapnon iti kastang ket mang patibker ken ni Jairo. And there are really those moments kakabsat that we encounter such situations nga dumakit usaran ti Apo
tapdon mapabilig kakabsat dagiti pamati tayo. Ket mamati ak nga agpayso kakabsat nga napasamak dijay scenario in between dijay pinangayab ni Jairo ken ka dijay papatay dijay anak na nga naisingit kakabsat dijay biag daytoy nga sangapulo ket dua atawenen nga nagpadara tapnon iti kasta mapabilig iti pamati daytoy kakabsat nga Jairo. May isa nga banag tinakapinpintas kakabsat maadal tayo iti daytoy nga kanito is daytoy instead of living Jesus, he trusted Jesus and continued walking with him. Paday dayaw iti apo. Ti real scenario iso daytoy. Kaawan ti pamatim, siguro tinaramid ko man daytoy nga Jairo, nagtartarayon anapan ken ni anak na gaputan natay mo laengen. Ngem ti maysa nga banag anak kapinpintas ditoy iso daytoy. Saan nga nagsarday ken saan na nga pinanawan ni Apo Jesus kakabsat. Ngem nagtultuloy anak ipagna daytoy nga Jairo agin gana anakadanon da iti uneg iti pagtaengan da kakabsat. We can see here na that gapo iti isusurot daytoy nga Jairo mabalin ang makita nanto that there is a greater things nga aramiden iti Apo ken kuana. As we encounter delays of our requests to God, even in the difficult situation, let us not stop walking with our Savior. Let us not stop following our Savior. It will always lead us to greater things from Him. In verse 37 to 43, iti text 2 tayo kakabsat. Kunana ditoy, saanen nga impalubos ni Jesus ang makikuyog dagiti tao ken kuana. Malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan. Idi sumangpet dayjay balay ni Jairo, nakita ni Jesus ti kumaribuso at tao, agsangsangit ken agdungdungaw da iti napigsa. Simrek ni Jesus ket kinunana kadakwada, apay nga umariwawa kayo, apay nga agdungdungaw kayo saan anatay ti balasitan maturog laeng. Kinatkatawaan dagiti tattao, pinaruwar na amin ida sana inayaban dagiti naganak ken dagiti adalan na ket simrek da iti silid ayan ti balasitan. Inigaman ni Jesus ti ima ti balasitan sana kinuna, talita kumi kayat nasa wen balasitang bumangon ka. Dagos abimangon ti balasitan ket nagpagnapagna sangapulo ket dua ti tawen na. Kastaunay ti siddaaw da iti napasamak ngem impaganet-get ni Jesus nga awan pangibagbagaan da iti daytoy pakanenyo ti balasitang kinunana. From these verses, makita tayo kakabsat, there was here now the confusion. Mabalin nga idi nangagaglaang ni Jairo, natayon ti anak mo kunana. Kaslang parang bali awan lang kanya na. Baka kun kunadalaang mabaling nga kasiti kunana kakabsat ni Jairo. Ngayon daw masadagdan, here comes the confusion. Ada nagsasangit, umariwawa, dagiti tattao kakabsat. Kaya't makita tayo ito'y that denial ni Jairo nga hampay nga natay ti anak na kastang umayson kasi adon iti agsang sangit. Makita tayo ito'y that the faith of Jairus was attacked. He hears the cry and he is about to lose his faith, most especially when they laugh at Jesus. Hindi ko na ni Apo Jesus, anak ko na ni Apo Jesus. Anya, ibagada nga natayon, anak ko na ni Apo Jesus, saan maturog laang ko na dagat ay natakinat katawaan da ni Apo Jesus, idimbaga na iti kaston. So that makes the dati ko nagtinangtod iti very worst nga situation para kay ni Jairus kakabsat. Ket makita tayo ito'y that there are times that ada nagiti panahon nga talaga nga natubker di ba mati tayo ngum na ada jay emotion tayo bueno jay mismo nga makita tayo that we are about to lose talaga nga kasama pakapuyan tayo kakabsat. Ket casting agpayso ni Jairo when he heard the cry anya, when they heard about
Jesus telling amat matulog ket kikirat katawaan da. Kas lang maupay kakabsat ni Jairo. Ngay may sa banag ti makita tayo ditoy kakabsat. We must learn here that in times of delay, don't listen to the lie of this world. Hantay kuma kakabsat nga dengdenggan ti panangal alilaw daytoy nga lubong. Santay kuma nga kitkitain kakabsat babaan ka dagiti matatayo, dagiti banbanag laeng agpatingga ang makita daytoy literal ang matatayo. Ngem ket di kuna iti apo anya iti ati nga paset ti nasantuan nga surat, if there are delays ket amamang tayo pangay kararag, we are heartbroken, we are really we feel very in need. Ngem awamot lang kas nahantay mo lang maura yan iti tulong iti apo din. Anya we feel this one that the delay here comes the delay of God. Then let us listen to God. Don't listen to the lies of this world. Don't listen to the lies of Satan. Ngem ket di denggen tayo kuma iti apo. Nga anya ti kuna ti apo. Don't be afraid. Just believe. Anya di ka magdanagan papigsaem ket di iti pakinakem mo when no papigsaem ket di iti pamatin. Let us believe in Jesus. In His delay, He is working out the best for us. Don't listen to the lies of Satan, but believe in the promises of God. Mamati tayo kumakakabsat, kadagiti karkari ni Apo Diyos. May isang abanag ang nakita tayo ito. Anya, sometimes, very, antay ko nakon, iti nadumakat alilawon na tayo kakabsat iti makita tayo ken kadagiti mangmangigan tayo. Sometimes people say, oh, you are loser. Babaling nga kasi iti bagada mangmangigan tayo from the people around us. But today, this morning, I wanna say to you, yes, there are those time of delay, but in those time of delay, don't be afraid. Believe in Him. Believe in God. Because God is working out the best for you. In Mark chapter 11, verse 24, kuna na dito, may very familiar verse, familiar kanya tayo dito, anya, may isang abang patalged kumakada tayo amin ita nga bigat. Kuna na ditoy Marcos kapitulo 11 versikulo 24. Gapo iti daytoy ibagak kada kayo tunggal agkararag kayo ket addadawaten yo patchen yo an naawat yon ket maited tu ti anyaman adawaten yo madaydayaw iti apon. Just believe. Kuna na ditoy anya tunggal agkararag kayo ket addadawaten yo patchen yo an naawat yon ket maited tu kada kayo. In delays, there are those delays of God, but don't be afraid. Just believe in Him. Gapot ako na dito'y paset tinasantuan nga surat, no agkararag tayo ket mamati tayo ken kuana ipaaynan to adi main sa saan dagiti kararag tayo ken kuana. Because Jairus believed in Jesus, her daughter was raised from the dead, madaydayaw iti apo. Gaputan ni Jairo, intultuloy natin agpamatiken ni Apo Jesus, intultuloy natin nakipagnaken ni Apo Jesus, ket saan nang enggingina ti panangupay dagiti tao ken kuana, ket intultuloy na latta ti nakipagpagnaken kuana, nakita tayo kakabsat nga saan laeng nga inagasan iti Apo daytoy nga anak na ngem pinagungar na manipod kadagiti natay. Isu nga ti daytoy nga bigat. Are you in a situation right now that you feel that adayjay kas lang denial ti Apo kada kanyam? You've been praying iti may sa banag, but until today ket awam laengen and you really feel forgotten by God. How much do you trust God? How much do you believe in Him? Kunaken kay ti daytoy nga bigat. Trust God. Trust the perfect time of God. He allows delay so that you can learn more about Him and your faith will grow stronger.
Iso nga iti nga bigat. Agbalin tayo kuma akas ken ni Jairo. Uray dumteng iti panawin nga kasta marik na tayo nga maganatan tayo. Gaputa we are really in need. But always remember nga ti Apo iti daytoy nga kanito ket adda ti sagsagana na akapintasan asungbat dagiti kararag tayo. So iti daytoy nga bigat again. Mamati kalaeng ka ni Apo. In the time of delay and you feel the denial of God, believe in Him. Because God is so amazing nga mangipaay kadagiti amin akar kararag titunggal may sa amin kadatay. Gracious God, agyaman kami Apo iti daytoy nga bigat. Agyaman kami Apo iti nabaknang Apo nga saom kada kami. Agyaman kami Apo ta adang agpayso dagiti panawin Apo nga marik nami. Nakasalaing Apo nalipatan la kami. Kasalaing Apo yung talikod mo Apo dagiti matam. Dagiti tulong mo kada kami. Nga magyaman kami Apo ta mapalagipan kami iti daytoy nga bigat o Dios. Nga nulaket di Apo agtuloy kami Apo makipagnaken ka. Nulaket di Apo saan mi adengdenggen ti panangalalilaw ti kabusor kada kami Apo. Amo mi Apo kas kinunam ti saom nga ibasa iti daytoy nga bigat. Nga lumamati kami Apo ito nagkararag kami ket mamati kami. Awaten minto Apo iti sungbat dagiti kararag mi. Ket kasta nga agpayso Apo tinapasamak ken ni Jairo. Uray na adda di jepan nakadelay Apo. Ket dimteng Apo jepan nawen Apo nga kaslang limalapay di sitwasyon na. Ta idi Apo Dios nga mapan agpatulong ken ni Apo Jesus pan nakaagas laeng Apo iti tartarigagayan na para iti anak na. But on their way going to their home, O God, imay Apo Dios iti pan nakadelay. Gapu ti panangagas na Apo kadaytoy nga babae nga 10 ket 2 atawenen Apo nga nagpadara. Ket Apo limala ti sitwasyon na gapu ta natay ti anak na o Dios. Apo nariknami ket amok Apo nga kasla nasaem para ken ni Jairo nga nadamag na Apo nga natayen o Dios iti anak na adungdungwen na. Ngem di kaanuman Apo saan na pinagpanawan ni Apo Jesus. Ket Apo daytoy Apo iti pamatalged kada kami ita nga bigat. Nga daytoy ti adal Apo nga kayat mo nga ibati kada kami. Nga Apo saan kami kadi Apo nga agpanik. Saan kami kadi Apo Dios nga maawanan tinamnama. Uray no kasla marik namin Apo nga nakarigrigaten ket kasla awanan ti lulusatan mi Apo kadaytoy nga problema mi kadaytoy nga ikarkararag mi ken ka Apo iti daytoy nga bigat. Ngem tulungan na kami kadilat ta Apo. Akumita ken ka. Tulungan na kami kadi Apo nga mamati ken ka. Gaputan no mamati kami ken ka Apo sika tinagkuna Apo nga awaten minto Apo dagiti amin adawaten mi ken ka. Isod gapo na Apo nga iti daytoy nga bigat. Pakirdem kadi dagiti pakinakem iti tunggal maysa. Nga adaan kadagiti babantot Apo nga kasla mariknada. Nga intalikod mo Apo iti rupam kadakwada. Kasla adayo iti tulong ken badang mo kadakwada. Ti kararag Apo ti adipin mo iti daytoy nga bigat o Dios. Tulungam kadi da Apo nga mga focus dagiti matada ken ka. That you are the author and the finisher of our faith. Alawen Apo saan ko nga ammo o Dios. Ngay mamati ak nga adda ti agkasapulan Apo kadaytoy nga saom ita nga bigat. Patib kerem kadi Apo ti pakinakem na. Patib kerem kadi Apo iti panagpamati na ken ka. Ket tulungam Apo nga nananay nga kumpet ken ka. Tapno iti kasta Apo saan nakakadi a pagpanawan. Dainto nagtultuloy laeng Apo a makikaadda ken ka. Mariknanan to Apo Dios iti panangsapuyot mo ken panakikaaddam ken kuana. Alawen Apo agyaman kami ken ka Apo iti daytoy nga bigat. Ket pangasim kadi Apo ta ikitam dagiti matam Apo kadagiti addaan ti babantot Apo iti daytoy nga bigat. Pangasim kadi Apo saranayim dagiti addaan ti babantot Apo iti daytoy nga bigat.
Pangaasim ka di Apo. Taipaay mo ti solusyon Apo. Kadagiti addaan Apo ti nabantot Apo nga problema. Ket saranayam kadida Apo iti daytoy nga bigat. Tulungan met Apo ti tunggal maysa. Isaganam Apo ti kasapulan Apo iti tunggal maysa kada kami Apo nga nakidaray ti daytoy Apo nga bigat. Kadagiti kongregasyon mi Apo ti tangatan. Kadagiti suamin a nakidanggay kada kami tinaduma-duma apaset ti lubong Apo. Nga isuda nga nakidanggay ita nga bigat. Father, we pray, Lord, ngay paay mo met kadakwadak iti adupay Apo aparabor ken pamendisyon. Alawen Apo agyaman kami ken ka. And thank you for reminding us this morning, Father, to just believe in you in every circumstances, in every difficult circumstances, oh God. Thank you for teaching us this morning to believe in you. Mamati kami Apo, aging gana at tengtenglen mi Apo ti pamati mi, si kanto Apo iti makidangadang nga agpaay kada kami. Yaman kami ken ka Apo ket madaydayaw ka iti daytoy nga bigat. Itinagan ni Apo Jesus kidawen mi amin ken kadagitoy. Amen and amen. So today, agyaman tayo iti daytoy nga sao iti Apo. Again, adaman dagiti babantot tayo. Don't be afraid, just believe in Him. Ket amok nga ti Apo ay wanan na ka, salwadan na ka, ket itultuloy na kanto nga itunda iti panagbalagi. Gaputak ulitek iti daytoy nga bigat. Awan ti lugar iti panakaatiw kadagiti sumurot ken makikaadda ken ni Apo Jesus. God bless everyone. Shalom. Shalom.